अस्सलाम वालेकुम। ये भी एक रिकवरी वीडियो है। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, काफ़ी तकलीफ़ में आई थी और अब माशाल्लाह बिल्कुल फ़िट है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का बहुत बहुत करम है, अल्लाह का शुक्र इतना शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का इतना करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा ज़िंदगी जो है ना वो दी। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या-क्या मसाइल थे जब आप आई थी? क्या-क्या इश्यूज़ थे? मुझे, आप यकीन करें, एक तो बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा थी, एक लेग मेरी बिल्कुल स्टिफ हो गई थी। सेकेंडली मैं इतनी स्ट्रेस में थी, इतनी स्ट्रेस में थी कि मैं 2 वीक्स तो बिल्कुल बेड से उठी ही नहीं। और फिर उसके बीच में मुझे डेफिनेटली आप ही की साइड वो मेरे सामने आई थी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने फिर स्क्रॉल किया, सारा कुछ देखा, फिर मैंने उसी टाइम पे ना आपकी वो मतलब मैंने अपॉइंटमेंट ले ली। और नेक्स्ट जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं बहुत वर्स कंडीशन थी मेरी। मैं मतलब मुझे ये लगता था कि बस अब ना, छोटा बेटा बहुत छोटा है, तो मुझे ये था कि शायद मैं उसको लेके ना, तो मैं अल्लाह अकबर, मायूसी की इंतहा पे थी, मुझे आज भी वो आपका वो मैं अब चेहरा अल्लाह याद ताला है। से इतनी मैं तौबा करती हूँ कि अल्लाह ताला, वो मेरे माइंड में गलत बात आई थी। अल्लाह ताला की तो इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जो दी है, ज़ाहिर बात है। और सेहत उस वक्त गड़बड़ थी, मेंटल लेवल ख़राब था, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी गुजरी थी जिसमें जो प्रॉब्लम थी। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, अल्लाह ताला मुझे यहाँ लेकर आए। और उसके बाद जो है ना, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने रिकवरी भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तो के फजल ख़्याल से। हुस्न ख़्याल बन गया है। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हमारी परेशानियाँ, हमारी गलतफ़हमियाँ हैं, कोई तो हो जो हमारी गलतफ़हमियाँ दूर करे। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि वही बात है कि जब उस्ताद को साथ लेके चलो ना, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना बहुत कुछ सीधा होता है। खुद से इंसान जो है ना कर लेता है। जैसे अब मेरे उसमें रिपोर्ट्स में, क्योंकि मुझे था कि सब कहते थे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, B12 कम हो जाता है मेजॉरिटी केसेस में। मेरे में ज़्यादा था, बहुत, जो बॉर्डर लेवल से कहीं ज़्यादा था, क्योंकि मैंने शायद ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना वो वो जब मेडिसिन ले ली एक्स्ट्रा थी। लेवल हो जाते हैं तो वो भी उसी तरह से तंग वो करता भी है। पेन करते हैं, बिल्कुल। एग्जैक्टली। अब वो सारा जो है ना, माशाल्लाह 7 kg वेट गया 7 केजी आपने वज़न कम किया 2 मंथ्स में। है। अल्हम्दुलिल्लाह, लोड कम हुआ है, सपोर्ट बढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुस्कुराती सेहतमंद माँ। माँ, और मेरे माशाल्लाह मैंने अपने बच्चों को टाइम भी देना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। उठती नहीं थी ना, मैं किचन में काम करती थी ना, मैं खाना बनाती थी, बिल्कुल मैं बेड पे रहती थी। मैं, मुझे कोई कहता था ना कि मम्मा ये कर दें, तो मुझे उसके ऊपर ना थोड़ा सा वो आ जाता था, मुझसे नहीं उठा जाता। ये जो ख़वातीन अपना ख़्याल नहीं रखती और दूसरों का रखती रहती हैं, उनके बारे में थोड़ा उनको नसीहत कर दें कि खुदारा। अपना ख्याल हमें खुद रखना है, बेशक। बजाय कि कल को हम अपने बच्चों के सर पे आ जाएं कि बेटा, बच्चे कहें कि अम्मा क्या करती हैं, अम्मा जो है ना वो, मम्मा आप आजकल की जनरेशन भी ऐसी है ना कि वो अम्मा को कहती है मम्मा आपको नहीं पता। ठीक है। और वो ये है कि जब तक हम अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे, उस वक्त तक जो है ना कोई नहीं रखेगा। हमें अपना बेशक। ख्याल खुद रखना पड़ेगा, और ये चीज़ मुझे यहाँ आके पता चली है। और इसके बारे में मैं ये कहता हूँ, अपना अपना सफ़र है, अपनी अपनी कब्र है, तो अपनी एग्जैक्टली, अपनी तैयारी है। एग्जैक्टली। तो ये दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है। सेहत अच्छी रहे तो सारे काम हो जाते सेहत हैं। अच्छी रहे तो सब कुछ ठीक रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये बताएं कि वो जो दर्द थे, आपको इतने दर्द थे कि आपने डॉक्टर हमज़ा को बोला कि मुझे पेन किलर दे दे, तो अब कैसी हैं? अब माशाल्लाह, 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 वो जो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सरसाइजेस शुरू करवाई, उसी से जो है ना मुझे इतना रिलीफ मिला। थोड़ा सा पहले जो है ना, जब मैं स्टार्टिंग में एग्रीवेट किया वो सारा कुछ, एग्रीवेट किया, फिर उसके साथ मुझे ना थोड़ा सा वो करना आ गया, इनकी एक्सरसाइजेज वो जिस वक्त मैंने रेगुलर की, रेगुलर बेसिस पे होती गई, तो उसने माशाल्लाह मेरी लेग को बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और और अब अभी मैं आपके माशाल्लाह 5 सेशंस रहते भी हैं। अभी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पहले पास। से ही माशाल्लाह रिकवरी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी और ज़रा। इसमें साइकोलॉजिस्ट जो है मेरी, डॉक्टर है ना, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे, मतलब एक दफ़े जिस दिन मैं फर्स्ट डे आई थी, तो मैं उनके पास ना लिटरली जैसे वो बंदा चीख चीख के रोता है ना, मैं उस तरह से रोई थी अल्लाह उनके अकबर, पास। मुझे याद है अल्लाह। और उन्होंने फिर जिस तरह से मुझे गाइड किया, फिर बीच में मैं एक दफ़ा बेहतर हो गई, फिर दोबारा नेक्स्ट सेशन में मैं फिर डाउन हुई। फिर उनके साथ मेरा ऑनलाइन चलता ही जो है ना, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी बहुत अजर दे और आपको आमीन भी। मैं आमीन। माशाल्लाह ठीक अच्छा, हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो लोग काउंसलिंग सेशंस नहीं लेते और समझते हैं कि जैसे सिर्फ पागल लोग काउंसलिंग सेशन लेते हैं, तो ये आपकी ये काउंसलिंग सेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपकी इस इतना ट्रांसफॉर्मेशन में? ज़्यादा ना कि जब हमें असल में लगता ये है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हम पागल हैं। नहीं, जब तक कि हम अंदर से अपना सारा स्ट्रेस निकालते नहीं है ना, जब हमें एक पर्सन ऐसा चाहिए होता है जो कि बाकी सबसे हट के ना हमें सुने,
ابھی اگر یہ میں بات اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی بات کروں گی تو وہ اس کا کسی اور طرح سے میرے ساتھ آئے گا. جو میرے اپنے ریلیشنز ہیں ان کو میں اپنی طرف سے اپنی فیلنگ میں نہیں کر سکتی, اپنی فیلنگ نہیں میں بتا سکتی کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. ایک ان نون پرسن جس وقت سنتا ہے نا, بالکل نیوٹرل ہو کے سنتا ہے. کی حال سڑاواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا. تو یہ بڑا جو ہے نا گہری بات ہے, اس کو سمجھیں. اگر بہت ساری چیزیں اندر اکٹھی کی ہوئی ہیں تو وہی بیماری کی شکل میں باہر آ رہی ایگزیکٹلی. اور وہ جس وقت وہ میرا وہ سارا اسٹریس ان کے ساتھ بات کر کے نکلا, وہ پہلے دن تو انہوں نے مجھے چپ کر کے سنا, کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں, کچھ نہیں, بس سنا انہوں نے مجھے. اور وہ میرے اندر سے سارا, کیونکہ پچھلے 5 سال سے میں کافی اسٹریس سے گزری ہوں. میرے بہت بہت قریبی, مطلب اماں ہو گئی, ابا ہو گئے, میرے ہسبینڈ ہو گئے, چھوٹا بھائی ہو گیا, ان سب کی کچھ ٹائم کے بعد, مطلب ابا کی اور ہسبینڈ کی تو صرف 9 منتھس کے ڈسٹینس سے جو ہے نا ڈیتھ ہوئی. تو وہ کافی میرے اوپر رسپانسبلٹیز تھیں. تو اس کے بعد پھر میں کولیپس کر گئی. اور بھائی کے بعد تو میں بہت زیادہ, کیونکہ وہ واز 42, تو ٹوٹلی آپ جیسا تھا, بالکل آپ جیسا تھا. ابھی وہ اس دن بھی میں ایک اس کی دیکھ رہی تھی کہ وہ بالکل لوگ آپ جیسی تھی اس کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیج کے نا تو میرے لیے بہت آسانی کی. الحمدللہ. اسی موقع پہ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فکرہ دل کو قرار دے دیتا ہے کہ جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی ہمارا استقبال کریں گے. بالکل کریں گے دنیا کی سب سے پیاری بات کیا ہے کہ رہنے والے رہتے نہیں, جانے والے جاتے نہیں. یہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور یہی ہمیں ریسیو کریں گے. بس اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم جانے سے پہلے وہ کام کر جائیں جو کرنے والے ہیں. اور ایگزیکٹلی ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ ہم نے جو کام ساتھ لے کے جانے ہیں نا یہاں سے, اس دنیا سے, ہمیں وہ کرنے کی اللہ توفیق دے. آمین آمین. اس لیے کہ ہم نے یہاں پہ ہماری ایک ایگزامینیشن ہال ہے یہ دنیا, ٹھیک ہے, اور ہمارا ایک جو ہے نا وہ جو قرآن پاک ہے وہ ہمارا سلیبس ہے, ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ ایک پوری سنت ہے وہ ہمارے پاس ان کا ایک پریکٹیکل ہے قرآن پاک کا. اور سب سے بڑا ٹیسٹ اور صبر ہے. جس ایگزیکٹلی صبر, تو پتہ ہے کیا, اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو آزماتا ہے جن کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے, فیوریٹس ہوتے ہیں جو. ایگزیکٹلی. یہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے, کیونکہ میں اپنی لائف میں دیکھوں نا, ٹف ٹائم بھی دیکھا, بہت اچھا ٹائم بھی دیکھا. اسٹارٹنگ کا جو حامد کے ساتھ کا ٹائم تھا وہ بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا, بہت ٹائم ہم نے اچھا گزارا. ہمیں مطلب بہت بہت اچھا تھا, اس کو میں بہت اچھا کہہ سکتی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگی اتنی تھی, ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو آئے گا اس نے جانا ہے. اور یہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر جس وقت آزمائش بھیجتا ہے تو وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. میں ڈاؤن ضرور ہوئی ہوں, لیکن میں نے پھر اس کے بعد اللہ کی ہی مدد سے, مجھے اللہ تعالیٰ نے مدد دی ہے تو میں اٹھ کے کھڑی ہوں. سبحان اللہ. ادروائز میں نہیں کھڑی ہو سکتی تھی. وہی طاقت دیتا ہے, وہی ہمت دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ کسی نے حضرت سے پوچھا نا کہ اللہ کے عام بندے کون ہوتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے کون ہوتے ہیں, تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ کا عام بندہ وہ ہوتا ہے جو تکلیف پر صبر کرے, خاص بندہ وہ ہوتا ہے جو تکلیف پر شکر کرے. تو رہنا ہے ہر حال میں راضی. جب کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ہم نے بھی لوٹ کے جانا ہے. تو بس اللہ کریم آپ کو ہمت دے. ان کے ساتھ ہم پوری پوڈ کاسٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی ذرا ڈاکٹر حمزہ کی طرف جاتے ہیں, ذرا میڈیکلی بتائیں ہمیں کہ یہ ماشاءاللہ ایسی ریکوری کیسے ہوئی ہے. الحمدللہ. سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان کی کنڈیشن سے. ڈاکٹر وسیم, پین کی یہ کنڈیشن تھی کہ جیسے آپ نے بتایا, انہیں مجھے لٹرلی فرسٹ یہ بولا کہ مجھے میڈیسن دے دیں, میرا پین ختم نہیں ہو رہا. تو میں نے ان کو میڈیسن شروع میں اسٹارٹنگ دیا جسٹ بیکاز آف پین کو سبسائڈ کرنے کے لیے. صرف انہوں نے 2 دن وہ پین کلرز کھائے. ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ ان کے لمبر کی اتنی سویئر قسم کی اسٹریٹننگ ہوئی تھی کہ ان کے لمبر کا ایریا بالکل لوڈ نہیں اٹھا رہا تھا. وہ مسلس پہ لوڈ جانے کے بجائے ان کی ساری اسپائن پہ لوڈ جا رہا تھا. اور یہ جو ایشو بتا رہی تھی کہ میری ٹانگ میں پین آ رہا ہے, اس کی ریزن یہ تھی کہ L3 اور L4 کے لیول پر ان کی نرو امپنچ ہو رہی تھی, جس میں موسٹلی لوگ MRI کراتے ہیں, لکھا آتا ہے اسٹینوسس آف نرو روٹ. وہ بیسیکلی اسٹینوسس یہی ہے جس کے اندر آپ کی نرو پھنس رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم نے ان کے کرویچر کو بہتر کیا, پھر ہم نے سارا لوڈ ان کے پیراسپائنل کے مسلس پہ ڈالا. مسلس پہ جیسے ہی لوڈ ڈالا ان کی نرو وہاں سے آزاد ہو گئی. وہ نرو کی بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہو گئی, ان کا پین کافی حد تک بہتر ہو گیا. سیکنڈ چیز, آہستہ آہستہ پھر ہم نے ان کا ورک کرنا شروع کیا ان کے نیز پہ. نیز کے اندر سے ان کی نا کرپٹس کی ساؤنڈ کی آواز آ رہی. ایک ہوتا ہے آسٹیو آرتھرائٹس, ایک ہوتا ہے آسٹیوپورسس. آسٹیوپورسس میں آپ کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھرنے لگ جاتے ہیں. ان کی اس سائڈ پہ کنڈیشن جانے لگ گئی تھی, مطلب کہ
जॉइंट्स लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा टेंडर हो गए, स्टीनोसिस, ब्लड की सर्कुलेशन, बॉडी का वेट नहीं पड़ रहा, चलना 1 स्टेप भी लेना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इतनी सवेयर किस्म की पेन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा तेज़ थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने इनका वर्क स्टार्ट करना शुरू किया, फिर इनके टेस्ट करवाए। अभी मेरे पास इनकी रिपोर्ट है, इनका HbA1c 6.0 प्री डायबिटिक था। और सेकंड चीज़, इनके गामा जीटी के जो सेल्स हैं वो 54 थे। इट मीन्स कि बॉडी के अंदर CRP का लेवल बहुत ज़्यादा है, फैटी लिवर गैमा जीटी रेज्ड है तो वो सीधा सीधा इन्फ्लेमेशन को कॉज बढ़ाता कर रही होती है, बिल्कुल, CRP का लेवल है। और सेकंड चीज़, इनका वेट भी बहुत ज़्यादा था। 2 मंथ के अंदर इन्होंने अपनी प्री डायबिटिक को रिवर्स किया है, माशाल्लाह। गैमा जीटी को इन्होंने रिवर्स किया है, 76 kg से 69.5 वेट के ऊपर आई हैं। 2 मंथ में इन्होंने अपना 7 kg रिड्यूस्ड किया है, अपने पेन के सारे एलिमेंट ख़त्म किए हैं। और बाकी एक और चीज़, इनका विटामिन डी का लेवल 92.5 था जब टेस्ट करवाया, तो ज़रूरत से ज़्यादा भी विटामिन डी का लेवल होना भी फैट सॉल्युबल इन्फ्लेमेशन विटामिन्स कॉज की जो है करता ना है। वो टॉक्सिसिटी हो जाती है, बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल और सेकंड चीज़, इनमें हमने फिजियोथेरेपी, बेहतरीन किस्म के सेशन, कंडीशनल ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेज, टारगेटेड सप्लीमेंट्स, और सेकंड चीज़ आपकी तरफ से जो रिकमेंडेड डाइट प्लान आया था वो इन्होंने फॉलो किया है। इन 4 प्रोटोकॉल्स पे फॉलो करके 2 मंथ के अंदर हमने इनकी ये रिजल्ट्स अचीव किए हैं। तो जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स उनकी ये आती हैं, अगर वो हमारे इस पैटर्न के साथ चलेंगे जिसके अंदर फिजियोथेरेपी, कंडीशनल ट्रेनिंग, डाइट प्लान और टारगेटेड सप्लीमेंट्स वो ये लेंगे, तो इंशाल्लाह उनका पेन भी ख़त्म होगा और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी। इंशाल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह इनसे मिलेंगे पॉडकास्ट पे इंशाल्लाह। सलामत रहें, आबाद रहें, थैंक यू।